So once again guys, good morning guys. So diata karon sa Ramses Luzon ay nangita og sudan paniud to. Ay sugikan ko sa eskwelahan Southern Leyte, Tomas Opos Campus. So may hapit diri para mangita og sudan. So lami kayong nindot kayong ambience there guys. So feel free to visit Ramses Luzon, located at Canlupaw. Canlupaw, Punong, San Isidro, Tomas Opos, Southern Leyte. So San Isidro, Tomas Opos, Southern Leyte. So doon lang siya sa kalsada.